Oh. Nami tangad ya, atay. Mangait ako gamay ba? Tangad dan. Mangait ako. Ha? Mangait ako. Di ini ka mapag-uwan, di ka mo tanong. Oh, Sige lang pa kayo. Matangar ko gamay kay tangar ko. Sige di mo mapag-uwan gud. Musa tamarada sa ninyo eh. Sa ko ni Mabad. birthday lagi ni daddy kong gabi. Mag-asal mig tulo ka buok bay manghatag ko mig kwarta og bugas. Sige na lang oy. Wa man kami Sa. O pati. Birthday ni daddy ba mag-asal mig tulo ka Ay wa buok. ba ka masulti primero god. Raw. Matay. Wait. Wa man ka masulti ganiha. Pero kay Victor. Birthday ni daddy mo. Ay na lang, ay na lang. Dede oh. Ay na lang. Marali ato kay. Ayaw na lang, ay na lang. Ay na lang. Esa wa man ka masulti oy. Ay na lang sige. Bitaw, tara na to ya. Di alam to ba? Ay salamat lang. Ha? Salamat lang. Ata siya nga to boy. Ako po, mo masulti po na birthday day po. Sige nagyaw-yaw ko. Yaw.